Maayong gabi sa tanan. Atong tema nagaingon, why we give our special thanksgiving offering above our tithes and offering. Ngano nga maghatag man ta og special offering, gawas nga naghatag ta og tithes og offering. Kadaghan ba na nga offering, Father? Madato naman og maayo na og mahut-hut naman mi og samot. My son, I have a friend who is also a priest from other communion, and he said to me, Asul, dikon pa ko dito nga time, walang talo sa nagbibigay. Because it is a principle of God. Either you are Christian, an atheist, or whatever religion or denomination you belong, as long as you give, it is a absolute principle that you will also receive. Mura ba na og nagtanom ka og hangin, muani ka og bagyo? Di ba? Mura ba na og nagtanom ka og mangga, muani ka og mangga? Principle man na sa Ginoo. O wala ba na siya limited lang sa mga Christian? Maubitaw ningon si Kristo nga ang mga tao ni ining kalibutan na mas maalam ug mas baantigo pa madumala kaysa mga katawan sa kahayag. Tungod kay moadto ang Japan, bisan sila dito dili Kristohano ng uban nga mga tao ug naay mga Kristohano dito, pero ngano man nga disiplinado man. Ngano dato man ang hapon. Tungod kay ilang gi-apply ang prinsipyo sa Ginoo. Pero ang kaning Christian diri sa Pilipinas, nga we are dominated with Christian religion, especially ang Roman Catholic, nga no grabe man ang korupsyon ug pagkawalay batasan. Tungod kay wala gi-apply ang prinsipyo sa Ginoo. Tama or tama? Di ba? So, ang prinsipyo sa Ginoo, God's principle is non-negotiable. Kung Kristohanon ka o dili, imong gamiton, imong i-apply, kini gayud mabungahon. Mubunga gayud kini. So, atong hisgutan nga ngano man muhatag man tag special offering nga naghatag naman tag tithes og offering. In the Charismatic Episcopal Church or CEC, we practice giving of special thanksgiving offering as act of gratitude and worship, distinct from tithes and regular offering. These are given during birthdays, anniversaries, gisugot ka sa imong uyab, hapit na mo kaslon sa imong trato, naka-holding hands na ka sa imong uyab, nalipay kaya ka, grabe imong lukso-lukso. Di ba? Agto ka sa altar, magpaampo ka ni bishop, hatag kang ditong envelope, wa ka mo sa bishop unsay rason. Basta kay naghatag ka dito kay di ay gisugot na ka sa imong crush, di ba? An act of gratitude and worship distinct from tithes and regular offering. These are given during anniversaries, baptism, answered prayers, passing of examination, and other special blessings to thank God for His faithfulness in all seasons of your life. We also observe once a year our CEC All Life is Sacred Feast. Og muhatag po tag special Thanksgiving offering nga sa una $5 ang mga bata og $10 ang mga hamtong. And that is above our tithes and regular offering. Thanksgiving offering is the overflow of a grateful heart. Kung nakadumdum mo, sa 10 lepers, napulo kasang lahon, o majority of them are Jews or Israelites. And there was one who is coming from
Samaria, outside of Israel and outside of God's covenant. Mga tao nga giisip nga dili papuslanon o dili hinungdanon. Outcast for the Israelites. And when they came to Jesus and begging for mercy, Jesus, Son of God, have mercy on us, heal us. And Christ said, go and show yourselves to the priest. And while they were on their way, all of them what happened? Was healed, or were healed. But only one returned and give thanks to God. And Jesus said, where are the other 9? Di ba napulo man mo kabuok? Naiusa ka amigo na ko nga pare og nagkomento siya. The completeness of healing only occurred when he returned and give thanks to the source of healing. Ang kompleto og hingpit kuno kayuhan nahitabo lamang sa dihang siya nibalik og nagpasalamat sa naghatag kaniya og kaayuhan. Maigsoon, tithe is for, as I said last Wednesday, we give our tithes to comply what is the demand of the law. It is an act of our obedience to God, because God said, give your tithes. We give our tithes para na tayo protection and stability. Unsay ingon ni Malakay? Try me. Malakay 3:10. And I will open up the windows of heaven and pour out the blessings upon you. And I will rebuke Satan the devourer from destroying your crops. Ang tithes di is for our protection and stability. So kung gusto nimo nga ang imong negosyo, imong trabaho, di ka mahadlok, nga sipaon ka sa imong boss, o daghan na kayo ang mga kontrabida sa trabaho, give your tithes. Because that is for your security. And God said, I will rebuke the devourer. Akong pahawaon ang Satanas nga magsinamok sa imong kinabuhi. I will rebuke him. And I will pour out the blessing and open up the floodgates or the windows of heaven. So you will be what? Protected, and your business will be stable. Tungod kay you give what is the requirement. But kung gusto na to mo grow ang atong relationship sa Ginoo, o gusto na to, we want to have the growth and expansion, we give our offering. Tithes is for stability and protection, but offering is for the growth and expansion. Tungod kay, once you begin to give your offering, it's no longer an act of obligation, but it is now the act of love and honor, and honoring the one who is the source. So, kung gusto na to nga protected and you're stable sa imong trabaho, sa imong negosyo, give your tithes. Pero gusto nimo nga mo grow, mo expand ang imong business, ma-promote sa imong trabaho in God's kaning idea of promotion, not our promotion. Kaya usahay mo gud ang promotion na to idea is gikan sa janitor mahimong liaison officer. Di ba? Kadang layas-layas ba? Di pakita, magkuan lang, pants in lang, or magkuan lang, layas des trabaho. Di ba? From liaison officer, mahimo og clerk, no? Or kaning front desk. Di ba? Then, mahimo na yung tag, nanada yung tay, gitawag na to nga
Sa gobyerno na kanang nakay table na gid ba? Na kanay I forgot the right term. Na term na eh. Kanang nanay kay position ba? No? But God's promotion is not totally like that. That is just part of. Part of. God's promotion is sometimes like this. Yes, nagtrabaho ka, pero i-arrange sa Ginoo ang imong mga schedule og maka-intra ka na og daily mass. Kung maka-intra ka na gali og daily mass, bisan pag naa kay trabaho, congratulations, you have been promoted. Naay mga akulahit diri nga ga-attend og daily mass, just like si Jake, no? O kinsa pa diri, that is a challenge for you. You've been promoted. Sa mga ka-Lord, hindi na lang ko i-mention. Once na kay trabaho, maka-attend ka na gali og midweek service for your spiritual growth, you are promoted. Dili masakripisyo ang imong pagsimba. You are promoted. You are doing well. Pero mag-goal gali ka sige, tungkol kay nag-overtime mo niya, di ka maka-attend sa pagsimbas Domingo, you are demoted. Although di ba sa tarang higayon, pero recovering na gali, perminti na gali, inana gali nga sige, nagka-goal sa mong trabaho, kaya nagbago ng administrasyon, bago ng gobernador o mayor, o niya, nag-goal na ka, dili na ang Ginoo ang imong Dios, kundili ang imong Ginoo mauna ang imong trabaho. Maybe, ngano nag-worry man ka? Because you are not doing your share. Ha? You're not giving your share or you're not doing things right. Wala nimo gibuhat unsay angay buhaton isip Kristohanon, labi na sa paghatag sa imong ikapulo. Katubito na wad anong kanding ba? Nagkwinta-kwintay ko sa Ginoo, Lord, ganun nawala man ang mong kanding, Lord. Agi kawat man, no? Gibablatter mo to na mo. Nagtithes man ko. Nag-offering. Nagsimba. Nagbasinugtanon ko nimo, although di gid ka pasar, pero I tried hard to be obedient to you. Pero how come that you allow these things to happen? But deep within me, nasayad ko, iuli rin lagi ito. Or somebody, kung dili man to iuli, some of the carcass or the meat, no, i-deliver sa ako dito. Dili gid totally losing. But after 2 days, somebody handed it to us. Gidala dito. Buhi o kompleto. No? So, ano ba? Kaning, although nawad on me, pero at peace ka. Kada bito kawatan mi dito sa taas kay na may farm sa among ubos niya. Ang lubi ni mo sa taas palapay. Na mga lubi dito. Pero tungod kay less kayo among presence dito, expecting gid ako ganay mga awat. Ikaw kani nagikawatan diri. Nya daghang yung mga kawat diha. Og niingon ko sa kulingon nga walang talo sa nagbibigay. Although mo ko naghatag sa kawatan. Pero in principle ba, kung ikaw ang kawatan, ang Ginoo rin bahala mo pauli. Wa pa sila ko tutuyo ang kawatan nyo dito kay para i-bless ko sa Ginoo. Pero God is not sleeping nor in slumber. But God is watching all over you and everything you have. That is His promise. And you have the audacity na kay kabaga sa dagway pagsulti na nasa Ginoo tungod kay imong manggibuhat ang angay nimong buhaton. Bapa sa lain nga termino, murag pwede gid mo kwintahan ang Ginoo. Although untay katugod mo kwenta sa Ginoo ba, no? Ato na inanaon pag term ba para masabtan ninyo. Why? Because you are doing the things that is, or give the things that is due to God.
Again, tithes is for our protection and stability. Offering is for our growth and expansion. And special offering is the same with regular offering. Kung na offering niya po na siya. Galing lang, special offering lang. Tungkol kay you honor God and you give thanks to God because today is your birthday, anniversary, nakapasar, di ba? Na-promote, mansari, or CEC, or feast, nagpasalamat ta. In Psalm 116 verse 12, it says, "What shall I render to the Lord for all His benefits towards me?" My son, if you give your offering, you give it because you love God. And love gives beyond obligation. In Luke chapter 7 verse 47, her many sins had been forgiven as her great love has shown. My son, ang atong offering is an act, atong gratitude kana siya sa pagpasalamat sa Ginoo. Tungod kay kung buot lang gid kwintahon og atong tinambanon, pag-ihap ang grasya o ang kaayo sa Ginoo, I'm telling you, basing kada adlaw ka maghatag og Thanksgiving offering. That is why one of the prayer of the saints says, "Lord, allow me to see how good you are each and every day, so that I may begin to count the blessings and not the curse and misery." Nagpray ba tayo na? Nagpray ba tayo na nga, Lord, tuguti ko, Lord, nga makita nako ang imong kaayo sa matag adlaw para akong ihapon ang akong mga blessings instead of misery and problems sa itong kinabuhi. Open my eyes, Lord, that I may be able to see how good you are. That I may be able to see Christ even to the worst sinner. Worst sinner. I may be able to see Christ to my brothers and sisters. My son, if the Lord will open our eyes, kung abrihan sa Ginoo ang atong senses, ang atong mga mata, para makita taon siya, unsa siya kaayo, then I think kada adlaw ta maghatag Thanksgiving offering. Because God is so good and is good all the time. Now, usa ka reason, let me just now jump to this. Usa ka reason, ngano dili ta makita sa kaayo sa Ginoo, o dili ta makapasalamat niya, di ba ako nag-mention last Wednesday, that our act of our offering, our Thanksgiving offering, is we join that with the gifts that we receive from God, the tithes, the offering, the water, di ba? And the blood of Christ. Gina-process na sa altar, di ba? Together, di ba ibuto na sa basket o i-process sa altar? And we pray that may the Lord accept the sacrifice of your hands for the good and for the good of all His church. May the Lord accept the sacrifice of our hands. Now, one of the reasons why we cannot give is due to our spiritual bondages and financial curses that hinders us from enjoying God's blessing. This evening, uban sa ato, some of us, matingala ta nga, dugay na ta nangalagad sa Ginoo. Yes, naghatata sa atong tithes. Yes, naghatata sa atong offering. But it seems nga naay espiritu gyapon nga mura ta og iunlod ba? Aron dili ta moasinso. Og magtuyok-tuyok ta sa atong problema sa utang,
og dili ta ganahan nga muling kawas or di ta makaling kawas. Some of us, because there is what we call the oppressing spirit. Actually, that is the spirit of mammon, the spirit of greed that binds us, that we cannot move on, and we cannot get out from hardship. Mura ba og ang imong kinabuhi is 15:30, di ba? Or naka sa rat race. Kita mo ng ilaga, di ba kanang nasa tuyok inana, nga magdaga ng ilaga, na rat race niya, magtuyok-tuyok to ang iyang gidaganan ana. Wa gyud siya naabot. Sige lang siya kayod, buntag udto hapon gabi kayod pero maurag yapon. Why is that? Maybe we have these financial bondages. Maybe you have these financial curses in our lives. One of the reasons of that is what? Is this. Dili ta kabayalo mobayad sa tong utang. That would contribute curses and injustice. Me personally, napakoy akong evaluate na po mga payables sa akong kinabuhi. Wa pa gyud na fully paid, but I have this desire to pay and I'm working on it. Ug ako na ikumpisal sa Ginoo. Kaya naman ko yung mga backlog sa unang panahon. Tungod sa previous nga mga engagement o mga businesses nga nagsira na nga mga negosyo o na mga unfinished mga payables. Pero wala gusok tigod. Pero deep within me, I know nga I still have to negotiate and pay. Example, usa sa akong dealing sa una was katong na-export namo, exportation. And one of the suppliers sa raw materials napami ko'y hatagon. Pero dugay na nag-close ang business. I already declared bankruptcy. Wala siya nanukot po. Kaya nakita naman niya nga, wala po mga negosyo. Siya po, wala po siya negosyo the same business. Pero, muduol niya po ko sa iya one day. Bayan ko nga, Ma'am, nakadumdum ka this year na ako'y hatagon sa imo? Oo, Azul. Mauni akong hatagon sa imo. Pwede ba nga, ako na siyang bayaran pero inani na lang, panyuan lang ko, para lang just to buy peace o matuldo ka na siya. Nga mga hangings ba, mga unsettled payables. I think that works. So one of the reason why we are being entangled, nga no dili nagapos ta ba? Because of our gina-neglect na nato nga mga payables nga wala to nga bayaran. O ako usa ko na, pero I make a deal with God already with that. And I want you to do the same. Kay para mahawas ta. Unconfessed sins maguna siya. Mga sala na nga wala nato na sugid sa Ginoo. And remember, God is love, but God is just. The all-loving God will not just allow any injustice just to be neglected. Ang mahigugmaon nga Dios dili siya mosugot nga bisan gamay nga hustisya dili mabayaran. That is why He died on the cross just to pay all the debt that we cannot pay. But there are some debt that you can pay. You have to pay for it. In the Lord, gibayaran na bitaw nimo sa cross, hindi ako bayad sa akong utang, Lord. Oops, di na maawang pasabot sa Ginoo. Bayaran gyapon nato. Because God is like this. It's in the courtroom. Nay usa ka judge. O nay usa ka bata nga nakasala. O ang usa ka bata nga nakasala, naghilak siya atubangan sa huwis. O gipasaylo siya sa huwis. Iyang gidugdog ang gavel, I pardon you from all your offenses. But there is a penalty. Gipasaylo ta ka sa tanan nimong mga sala,
kay nahigugma ang huwes sa bata, apan ang penalty sa iyang sala kinahanglan pagabayran. Mauna nga nanaog ang huwes gikan sa iyang lamisa, iyang gihubo ang iyang sutana or ang iyang bestida o gitagaan niya og iyang gibayran ang penalty ni adtong bataana tungod kay nahitabo nga katong bataana iyang anak. Inana ang Dios. Ang Dios gugma apan hustisya siya. Gusto niya nga bayran ang tanan nga mga penalty sa atong mga sala pinaagi sa iya kamatayon sa cross. And God wants you to do the same. God wants you to love and pay back what you owe. Para matanggal ang mga gapos. Wa ko niingon nga mapulipid dayon ugma kun dili make a program to pay back. Akip ko na dili kay kabulang. And we have a prayer tonight. Kaya nag-istorya mo tag offering. Naiusa ka prayer nga atong i-recite. It's a deliverance prayer from financial bondage, death, and spirit of poverty. Financial bondage, death, utang, and spirit of poverty. We have to stand up together and we have to renounce all this. Ato ni i-renounce. After ninyo pag-renounce, I will pray for you. And before ko mag-end sa akong prayer, I want you to make a single line and I will anoint you with healing and exorcise oil and invoke the name, most powerful name of the Holy Trinity. Sa inyong agtang in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And I will continue the prayer of that's the end. Klaro? Okay? So dapat mo agree mo. Muuyon ba mo maigsuon nga ma-deliver mo sa financial bondage? Muuyon mo or dili? Kanang kuan ba? Kanang finance, papasabihin saya, financial bondage, kanang gituok mo ba sa pagkawalay kwarta? Kanang nagapos mo sa financial bondage. Ang bondage, usahay dili man lang naa ka ng way kwarta, bisan daghan kwarta. Pero wa nag-enjoy sa kwarta. Or daghan kwarta pero wa ka balo unsaon ang kwarta. That is still a bondage. Ulipon ka. You are in bondage. Mubitaw nga, the money is a good servant but a cruel master. So if your money is your master, you are in bondage with money. Okay? And debt, utang. O yun mo, nga mag-amputa, nga matanggal mo sa utang, matanggal ta sa utang. Oh. And spirit of poverty. Di man may poverty pa din, di man may pobre. Pero sige na lang. Blessed are the poor, for they shall inherit the kingdom of God. Poverty. Kung dili mo, you think that you are not poor, we will be praying this for some people who are struggling from poverty. Okay? So manindog tang tanan and I want you to repeat after me. Ato ning mangayo ta sa grasya sa Ginoo. Okay? Let me just pray for you. I want you to bow down your head and let me just pray for you. Nga kini nga prayer ato ning ma-internalize. In the name of the Father and the Son and Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, I pray right now for your children, for these people of yours. Give us